अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 253 से 260 तक कवर करेंगे। ठीक है जी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंड आउट के मुताबिक ये लेसन नंबर 35 है और इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और एमसीक्यूज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ स्कूल, यानी बच्चों की नशोनुमा और उसमें स्कूल का किरदार। बच्चों की डेवलपमेंट और उनकी सीखने की सलाहियत का दारोमदार कई फैक्टर्स पर होता है, जिनमें उनकी जिस्मानी सेहत भी शामिल है। स्कूल बच्चों को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तालीम देता है, जिसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ना सिर्फ बच्चों बल्कि उनके वालिदैन और कम्युनिटी पर भी पड़ते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक ने बरसों पहले स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए थे और अब तरक्की पजीर ममालिक भी उसकी अहमियत को समझते हुए अपने तालीमी निज़ाम में उसे शामिल कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का जो तस्वुर है, तो देखिए स्कूल के ज़रिए बच्चों की सेहत और ग़िज़ाइयत बेहतर बनाने का नज़रिया नया नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ये प्रोग्राम तालीमी निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो दो बुनियादी उसूलों पर मबनी होते हैं: बच्चों की सेहत और उनकी तालीम में गहरा ताल्लुक, और रियासत की जिम्मेदारी कि बच्चों को जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद बनाने के लिए इक़दामात करें। इसके साथ साथ बच्चे अपने सीखने वाली सेहत से मुताल्लिक मालूमात दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं, जैसे बच्चे से बच्चे तक या बच्चे से कम्युनिटी तक की तालीम। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, तालीम सिर्फ हुनरमंद अफराद पैदा नहीं करती है बल्कि मुस्तक़बिल के लीडर्स भी बनाती है। असातिज़ा और तालीमी माहिरीन मुआशरे में काबिल एहतराम होते हैं और पॉजिटिव चेंज लाने का ज़रिया बन सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में बच्चों की सेहत बेहतर बनाकर उन्हें तालीम के अमल में ज़्यादा एक्टिव बनाया जा सकता है, ताकि वो मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल में किरदार अदा करें। ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के फ़वाइद पे अगर बात करें तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम मुल्क को कई अहम फ़वाइद दे सकता है, जिसमें शामिल होगा कि स्कूल से बच्चों के अखराज में कमी, तालीम का मयार बेहतर होना, बच्चों की मजमूई सेहत में बेहतरी, बीमारियों पर काबू और माशरती सतह पर सेहत के निज़ाम में बेहतरी। लिहाजा एक जामे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की मनसूबाबंदी ज़रूरी है, जिसमें वजारत सेहत, तालीम, माहौलियात और अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों का ताउन शामिल हो। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स के बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उन पर बात करें, यानी कि जो इसके बुनियादी अज्जा हैं उन पे बात करें, तो ये जो है ये 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसमें शामिल है स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट, स्कूल हेल्थ एजुकेशन, स्कूल हेल्थ सर्विसेज और स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इन बेसिक कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्कूल हेल्थ के एनवायरनमेंट पे बात करते हैं कि स्कूल का माहौल बच्चे की नशोनुमा पर बराह रास्त असर डालता है। सेहतमंद तालीमी माहौल के लिए जो सहूलियात ज़रूरी हैं उनमें शामिल है साफ़ पीने का पानी, मौजू और महफूज वॉशरूम्स, कुशादा क्लासरूम्स, खेल के मैदान, माजूर बच्चों के लिए आसान रसाई और बच्चों के लिए दोस्ताना माहौल। ठीक है जी, हेल्थ एजुकेशन पे आ जाते हैं। तो हेल्थ एजुकेशन का मकसद जो है वो बच्चों में सेहत, सफाई और तर्ज ज़िंदगी के बारे में शऊर पैदा करना है। निसाब में सेहत और सफाई के पैगामात शामिल किए जाते हैं और टीचर्स की तरबियत जो है वो दर्ज झेल मौज़ूआत पर की जाती है, जैसे कि ज़ाती सफाई, मुतादी और गैर मुतादी बीमारियों से बचाव, एड्स, हेपेटाइटिस और H1N1 से बचाव, मतवाज़न खुराक, खेल कूद और जिस्मानी एक्टिविटीज़, माहौलियात और आबादी से मुताल्लिक़ तालीम, तंबाकू और मंशियात से बचाव, असातिज़ा और वालिदैन को जिस्मानी सज़ा से रोकने की तरबियत। ठीक है जी,
ہیلتھ سروسز کی طرف بڑھتے ہیں تو ترقی پذیر ممالک میں بچے کئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اکثر والدین یا ٹیچرز ان مسائل کو بر وقت پہچان نہیں پاتے۔ اس لیے اسکول میں جو ہے جو خدمات مہیا کرنا ضروری ہے، ان میں شامل ہے کہ بچوں کا باقاعدہ جو ہے میڈیکل چیک اپ ہو، طبی معائنہ ہو، صحت کی مسائل کی صورت میں ہاسپٹل یا کلینک کو ریفر کیا جائے، بچوں کو پیٹ کے کیڑوں سے نجات دینے کے لیے مہمات جو ہے وہ چلائی جائے۔ ٹھیک ہے، اور نیوٹریشن پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں تو غذائیت بچوں کی صحت اور تعلیم پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں بچوں کی بڑی تعداد غذائی کمی کا شکار ہے۔ اسکول نیوٹریشن پروگرامز جو ہے جو سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، اس میں شامل ہوگا کہ کمزور بچوں کے لیے فوڈ سپلیمنٹس مہیا کی جائیں، حاضری اور داخلے میں اضافے کے لیے خوراک کی ترغیب دی جائے، آیوڈین نمک جو ہے اس کا فروغ کیا جائے، اور اسکول میں کھانے یا دوپہر کے کھانے کا جو ہے وہ پروگرام انکلوڈ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیکچر کو بھی میں کنکلیوڈ کر دیتی ہوں آپ کے لیے۔ تو ہم نے اس لیکچر میں اس بات پر زور دیا ہے کہ بچوں کی صحت اور تعلیم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں بچوں کی نشو و نما بہتر بنانے کے لیے صحت کے اقدامات کو تعلیمی نظام میں شامل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر بچوں کی صحت بہتر ہو تو ان کی تعلیمی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اسکول اس مقصد کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ صحت کی تعلیم دینا، طبی سہولیات فراہم کرنا اور متوازن غذا مہیا کرنا۔ ایک مؤثر اسکول ہیلتھ پروگرامز طلبہ میں بیماریوں کی روک تھام، جسمانی صفائی، بہتر تعلیم اور اسکول چھوڑنے کی شرح کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اس پروگرام میں صاف پانی، بیت الخلاء کی سہولیات، باقاعدہ میڈیکل چیک اپ، صحت کی تعلیم اور متوازن خوراک جیسے اجزاء شامل ہونے چاہیے۔ یہ لیسن جو ہے یہ تجویز دیتا ہے کہ وزارت صحت، تعلیم اور ماحولیات کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور بین الاقوامی تنظیموں کی مدد سے ان پروگرامز کو پورے ملک میں نافذ کیا جانا چاہیے تاکہ ایک صحت مند اور تعلیم یافتہ معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، ٹھیک ہے، یا اگر آپ کی کوئی فیڈ بیکس ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس دے سکوں۔ اور چینل میرا لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ADP ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs آپ تک پہنچتے رہیں۔ میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ جو فائنل جاب پریپریشن کر رہے ہیں وہ ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔